یہ 8 چیزیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. باقی کچھ بھی اگر کوئی کہہ رہا ہے آپ آنکھ بند کر بولے کہ آپ وضو نہیں ٹوٹتا ہے. بالکل کلیئر بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو کیا ہمیں آپ کو پتا ہے کہ وضو کن کن چیزوں سے فاسد ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے؟ حالانکہ ہمیں آپ اگر پتا ہوگا تو 2-3 چیزیں جیسے کہ پیشاب کرنا, پخانہ کرنا, اس طرح خون نکل جانا, ریگیں خارج ہونا, حالانکہ اس پر اینڈ نہیں ہے. وضو ٹوٹ جاتا ہے 8 چیزوں سے, 8 کارنوں سے. اگر ہم اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارا آپ کے وضو ٹوٹنے کا جو ڈاؤٹ ہے, جو کنفیوز, انشاءاللہ تعالی میں گارنٹی دیتا ہوں بالکل کلیئر ہو جائے گا, صاف ہو جائے گا. ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی, پورا وہ دیکھنے کی کوشش کیجیے گا. جو ادھر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو سبسکرائب کرے, بیل آئکن دبانا نہ بھولے, ہر ایک تازہ ترین نیو اپڈیٹ, نیو مسائل آپ کے اسکرین پر موجود ہو جائے. اب رہی بات کہ وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے. سب سے یاد رکھیے وضو میں فرائض کتنے ہیں. وضو میں 4 فرض ہے. اللہ نے قرآن میں خود فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ وضو میں 4 فرض ہے. چہرے کا دھونا, دونوں ہاتھ کونے سمیت دھونا, سر کا مسح کرنا اور پیر کا ٹخنا سمیت دھونا. یہ 4 وضو فرض ہے. آپ نے وضو کر لیا, وضو کرنے کے بعد یہ جو میں نے بولنے والا 8 چیزیں ہیں, ان 8 چیزوں میں سے ایک بھی اگر عمل ہو جاتا ہے, ایک بھی اگر کر گزرتے ہیں آپ کو وضو ٹوٹ جائے گا. تو سب سے پہلے چیز جو مشہور معروف ہے آپ کے حاضر خدمت کرتا ہوں کہ پیشاب پخانہ کرنا یا ان دونوں راستوں کسی چیز کا نکل جانا, عادتاً ہو یا عادت کے خلاف ہو. پیشاب پخانہ ہے عادتاً یعنی جو نارمل ہوتے رہتا ہے, جیسے پیشاب ہے, پخانہ ہے, مزی ہے, منی ہے, ریح ہے, اسی طرح آپ کا حیض اور نفاس کا خون آ جانا, یہ جو چیزیں ہیں یہ عادتاً ہیں. اس کے اگر ہو جاتا ہے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. عادت کے خلاف جیسے جو انسان کی فطرت خلاف ہے, جیسے کیڑا نکل جاتا ہے, کچوا نکل آتا ہے, اسی طرح بلڈ نکل آتا ہے کسی اور راستے سے, اسی طرح لکڑی نکل آتا ہے, تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. یہ عمل جو وضو کرنے کے بعد اگر ہو تو آپ کا وضو ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. نمبر 2, الٹی کرنا, وہ بھی منہ بھر کر, جو قے کرتے ہیں, وومٹنگ کرتے ہیں. اگر وضو کسی کا ہے اور وہ پھر الٹی ہو رہی منہ بھر کر, خواہ وہ اپنے ارادے سے ہو, اپنے ہاتھ ڈال کے ہو, یا خود بخود سر چکرانے وجہ سے ہو, منہ بھر کر ہو رہا ہے تو وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ بھی اس میں شرط یاد رکھیے گا کہ وہ جو الٹی کر رہے ہیں وہ الٹی بچے کا ہو یا بڑے بوڑھے کا ہو, یہ ناپاک ہے, گندگی غلاظت ہے. نمبر 2, الٹی منہ بھر کر وہ ہو جو کھانے پینے کی چیز ہو. اگر الٹی کر رہے ہیں وہ بلغم, تو پھر اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. وضو ٹوٹنے کے لیے پہلے شرط ہے کہ الٹی کا ہونا وہ بھی منہ بھر کر ہو, ہلکی پھلکی ہو, تو اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں. نمبر 2, کھانے پینے کی چیز ہو تو پھر آپ کا وضو ٹوٹے گا. تو خیر 2 نمبر ہے کہ الٹے اگر ہو منہ بھر کر تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. نمبر 3, نقصین دمے سائل یا پیپ کا نکل آنا. اگر کسی کے بدن سے یا ناک سے بلڈ نکل آتا ہے, بدن سے خون یا پیپ نکل آتا ہے, اور وہ خون اور بلڈ بہہ جاتا ہے, گر جاتا ہے, اپنے زخم کے گراؤنڈ سے باہر پار ہو جاتا ہے, تو آپ کا وضو بالکل ٹوٹ جائے گا. اب اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ ہلکا سا بلڈ آیا, میں نے پوچھ دیا, زخم سے ہلکا سا بلڈ نکل آیا, میں نے پوچھ دیا. یہ جو ہم نے بار بار پوچھ دیا, اس کے پتہ نہیں چلا کہ گڑا یا نہیں گڑا, نیچے زمین میں چو کے آیا نہیں چویا, تو آپ کو آئیڈیا لگانا ہے کہ میں اگر نہیں پوچھتا تو کیا گرتا, بہ جاتا یا نہیں بہتا. اگر بہ جاتا ہے تو ہمارا آپ کو وضو ٹوٹ جائے گا, اگر نہیں بہے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. تو نمبر 3 یہ ہے کہ بلڈ کا نکل کر بہ جانے سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. نمبر 4 آپ کے خدمت عرض کرتا ہوں کہ کوئی شخص اگر ٹیک لگا کر سو جاتا ہے یا یوں ہی بے ہوش سو جاتا ہے, نبوڑ سو جاتا ہے, تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. پیغمبر نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا, لیکن انسان جو ہم اور آپ ہے اگر ٹیک لگا سو جاتے ہیں, ایسے چیز پر ٹیک لگاتے ہیں کہ اگر اس کو کھینچ لیا جائے, ٹان لیا جائے, تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. زیادہ تر دیکھا تھا جمعہ کا محفل میں یا ایسا کوئی پروگرام ہو تو ٹیک لگا کر سوتے ہیں. اب کوئی بے ہوش سو جا رہے ہیں, اگر کھینچ لیجیے گا تو فوراً ٹوٹ جائے گا, گر جائیں گے فوراً. تو اس طرح کی سچویشن ہو تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. ہاں, آپ نے کیا ایسے انگڑائی لینے کے لیے, کمر سیدھا کرنے کے لیے اپنے سوئے لیٹے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, موبائل چلا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, آپ سوئے نہیں ہیں, آنکھ بند نہیں ہے, پھر بھی اگر آنکھ بند کر لیے, آپ کو ہوش میں ہوا سن رہے, سب کچھ ہے, آپ اپڈیٹ ہیں, تیار ہے, سوئی نہیں, تو آپ کو وضو نہیں ٹوٹے گا. صرف لیٹنے سے نہیں,
कमर सीधे करने से नहीं, बल्कि ऐसे बेहोश हो जाना कि अगर उस चीज खींच लिया जाए आप गिर पड़िएगा तो आपका वजू टूट जाएगा। देखिए लंबी वीडियो हो सकती है, आप उसको ध्यान रखिएगा। नंबर 4 हो गया टेक लगा सो जाना। नंबर 5 पीछे के रास्ते से री का खारिज होना, हवा का निकल जाना, टोंक आवाज आ जाना। ये सोने की हालत में हो या इससे बेदारी की हालत में हो, नमाज की हालत में हो, अगर पीछे का रास्ते से अगर आपका हवा का निकलता है आपका वजू टूट जाएगा। बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, अरे यार नमाज की हालत में है, अब निकला नहीं निकला, कंफ्यूज में है। तो आपको उस वक्त कोई अगर कसम खाने बोले कि भाई आप कसम खाकर बताइए कि आपका वजू टूट गया है, आप कसम खा पाइएगा? आप किसी ने कहा कसम खाइए कि वजू नहीं टूटा है, आप किस पर है? आपका 50-50 है या आगे पीछे है? अगर कसम खा सकते हैं उस वक्त, हाँ मैं कसम से बोलूंगा हाँ वजू टूट गया है, अगर आप बोल सकते हैं तो फिर आपका वजू टूट गया। इस हद तक आपको जाना पड़ेगा आप अगर कंफ्यूज डाउट में है। लेकिन अगर आवाज से निकल रहा है तो फिर आपका वजू टूट जाए। इस तरह अगर सामने के हिस्से से भी कभी हवा खारिज होती है, सामने वाला पेशाब वाले हिस्से अगर हवा खारिज होती है, इससे वजू आपका टूटेगा नहीं। तो 5 नंबर मेरे भाई ये है कि हवा का अगर पीछे रास्ते निकल रहा है तो आपका वजू टूट जाएगा। नंबर 6 है बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना। आप बावजूद थे मस्जिद नमाज पढ़ने जा रहे थे, या कोई उम्र दराज है, किसी के चोट लगा था, बैंडेज गिरा, बावजूद को जुमा नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अब क्या पटक से बेहोश हो गए और गिर गए। आप अगर बेहोश हो जाते हैं बीमारी की वजह से, किसी और वजह से, तो फिर आपका वजू टूट जाएगा। नंबर 7 यह है कि मजनून यानी दीवाना हो जाना, के बावजूद था और पागल बन गया, खेपा बन गया, फौरन ही अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, तो फिर हमारा आपका वजू टूट जाएगा। आगे नंबर 8 नंबर है जो एंड में है। 8 नंबर है कि नमाज की हालत में कहका मार के हंस देना, यानी नमाज की हालत में आप पढ़ रहे हैं, इमाम से पीछे, इमाम साहब सूरह रहमान शुरू कर रहे हैं, सूरह फातिहा शुरू के आपने हंस दिया तो आपका वजू टूट जाएगा। इसमें 2 मसला आप समझ ले, बात खत्म कर रहा हूं। अब नमाज वो नमाज हो जो रुकू सजदा वाली नमाज हो, इन्हें 5 वक्त नमाज है, तहज्जुद नमाज, इशराक नमाज, अवाबी नमाज, ये जो 5 वक्त नमाज है और बाकी नफल नमाज है, इन तमाम नमाजों में अगर कोई कहका महरसता है तो वजू उसका टूट जाएगा। अब कहका कितना मिकदार ये भी समझ ले। अगर सामने वाला हिस्सा सुन लेता है कि हंस रहा है, मुस्कुरा नहीं रहा है, मुस्कुरा रहे हैं आप ऐसे कर रहे हैं, हल्की आवाज आप खुद सुने लेकिन सामने वाला नहीं सुना है तो आपका वजू नहीं टूटेगा। लेकिन इतनी जोर से आप हंस दिए कि सामने वाला सुन ले रहा है तो आपका वजू टूट जाए, एक चीज। दूसरा नंबर वो नमाज जो रुकू सजदा वाली, इसका मतलब यह है कि जनाजे की नमाज पे कोई हंस देता है, इससे आपका वजू टूटेगा नहीं। तो खैर जल्द से मैं रहा हूं। नंबर 1 पेशाब पखाना करना या इन दोनों रात से किसी चीज का निकल जाना। नंबर 2 मुंह भर कर उल्टी होना। नंबर 3 ब्लड का निकलना। नंबर 4 टेक लगा कर सोना। नंबर 5 री का खर्च होना। नंबर 6 बीमारी किसी और वजह से मजनून यानी बेहोश हो जाना, सॉरी बेहोश हो जाना। नंबर 7 ये है मजनून यानी दीवाना पागल हो जाना। नंबर 8 आखिर में है कि रुकू सज्जा वाली नमाज में कहका मार के हंस देना। ये 8 चीजें हैं जिससे वजू टूट जाता है। बाकी कुछ भी अगर कोई कह रहा है आप आग बंद कर बोलिए कि आप वजू नहीं टूटता है, बिल्कुल क्लियर बात है। उम्मीद का मसला बिल्कुल क्लियर हो गया। दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम।